हाय सामने देखि पारते ए दाड़िया भाई ता दाढ़ी पूरा पाची दाढ़ी दांत पूरा पाची जाइए तेणु सी कहले कलर पड़ जाए तेणु देखो कलर पूरा भल भाव मिक्स होची मिक्स हो सारा पर आम दाढ़ी भाई कि टोटाल ए टू जेड टोटाल कलर मारा तल पाखर ऊपर पर्यटन तो कमेंट कर जनइबे आपण मैंने ये कलर कर कि अच्छा तो भल भाव मिक्स हो गला देखिए तो नेक्स्ट आम बर्तमान दाढ़ी में कस रंग मारी रंग गुला आम भी से रंग मारी चलिए धरतु आपड़ यहाँ धरतु आम बर्तमान सब जगह से निश्चय गाड़ीटा हम ना बाड़ एटा पका दिस इज विराट कोहली कट से बर्तमान से आल्ला पर से बर्तमान बांग्लादेशी सब आसते ओडार जो बांग्लादेश को मारिक सब घोड़ी दौर तेणु सी भावी मत बांग्लादेशी को फेर न घोड़ी दिंतु तेणु सी कहला मुझे टोटाली मो दाढ़ी पूरा दाढ़ी रखी कस ये दाढ़ी बुदा दाढ़ी बुदा जब चले बुदा तो बाइछाड़ी देखते देख रंग कर ये से बुदा रखी निशटा को मारिया निश पाटी पूजा पाटी पूजा पाटी पूजा वाह क्या बात है बहुत बढ़िया तो भाई मोर आज पूरा मो भाउज आज कही दाढ़ी पाचिगला कौन पाई दाढ़ीटा को टे मोटिवेशन कर मोटिवेशन करने भाई मोर कलर दला आज भाउज कथा मानिकी देखु तो निश मो हसबुन हसबुन टोटाली हसबुन हसन नाटक कर निश दाढ़ी सब पाची तो बाढ़ खाईगला आछि तो ना बुढ़ाया मैंने बुढ़ाया बलद बुढ़ाया मैंने गाई गोरु जमी बिकी दिखती यहाँ से आज पूरा चकाचक कर कलिकता नहीं सुना गाछा तो आप दरकार जब कलर कर दरकार आसतु नंबर दूसरी तो कंट्राक्ट आसवे कलर खाली करेंगे देखिए कलर जमी के शानदार भाव आसी नाटक तो ये बुद्धा चोरी अच्छा जो कलर करने कथा से आसतु तो देखिए केते शानदार भाव केते बढ़िया सुंदर कलर होची मुझे आज बारिक मुझे गोटे उंचा जाए बारिक आगुरी छुआ काल जाए आम जो छुट्टी आए तो से बारिक आसे गाँ को छुट्टी काटिया तो बारिक जब छुट्टी काटिया आसे बारिक बसे गोटे पीड़ा ऊपर बसे आमको एमती छुट्टी धर एरक दीटा गुड़ मझे की भर दे काट कच 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 जोड़ुची जोड़ुची से जोड़े टे जोड़े तो देखुचे पूरा भाई टे सुखिया ग्लेजिंग आस अलग प्रकार आगटा रहीगला पूरा कलर केमती हम देखिए गाढ़ा कलर पूरा जमी नीलगुड़ी नील उजाला दिया धड़ा गेंजीर धड़ा धोतीर उजाला दिया जाए तो सही भाया कलरटा पूरा शानदार भाव ओ माय गॉड ओ तो भाव देखिने से जस स्टेशन नेसु छाड़ब ना से छाड़ बाइक आज ड्यूटी बड़े गामचा ना छाड़ से घसी छड़ा बुदा गोटे गोटे गामछा चढ़ी पिंचि छेड़ा छेड़ा गामछा नहीं छाड़ नुगा गुटे आने पूछे छाड़ी दिव मोटी आम से काढ़े भी नहीं पूछी दे तो मागी सुखी जो छाड़
ସେ ଆଇନା ଫାଇନା ଛାଡ଼ ମୁଁ ଆଡ଼େ ପୋଛିଦେବି। ହସୁଛି ନାଳୁଆ। ଗାଜିରା ରବଡ଼ି ତୁ ଛାଡ଼ି ଦଉଛି ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ ତ ହସି ଦେବୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ୟା ଓ ମାଇଁ ଗଡ଼ ଛାଡ଼ିଗଲା ନା ତତେ ଟିକେ ଦୁର୍ଗା ଠାକୁର ଦେଖ ଏଟା କିଛି ପୂଜା ପର୍ବ ଅଛି କି ଯେମିତି ରଙ୍ଗ ଦିଆ ଅଛି ଦୁର୍ଗା ଠାକୁରକୁ ଯେମିତି ରଙ୍ଗ ଦିଆ ହୁଏ ସେଇଭଳିଆ ବ୍ରସ୍ର ଆଉ ଛୁଟିଆ କଥା ଭାବି ନାହିଁ ସେଇଭଳିଆ ତତେ ମୁଁ ପୁରା ଏକ ମୋଟିଭେସନ କରେ ମୁଁ ଦାଢ଼ି ଭାଇ ଏତେ ଦାଢ଼ି କଲର କରିଦେଲା ସେ ସାନ୍ଦର ପୁରା ଚକମା ଚୁର ଦାନ୍ତ ବସୁଛି ଦାନ୍ତ ବସୁ ଛୁଟିଆ ଚରକ। ଆଚ୍ଛା ସଞ୍ଜୟ ବଳ ଏଠି ନାଲିଆ କଲର ଟିକେ ମାରିଦେବ ଏଠି ନାଲିଆ କଲରଟା ସଞ୍ଜୟ ବଳର ଏଇଠି ଥିବ ନାଲିଆ କଲର ମାରିଦେବ ନା ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ପୁରା ଖତରା ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା ଭାଇ ସରୁ ନା କହିଲା ନାଲିଆ କଲରଟା ଭଲ ଥାନ୍ତା ଇଏ କଣଟା ଜାଣିଛୁ କହ ନା ନା ସବୁଠୁ ଭଲ ଲୋକ ଅଛି ବାହୁନ ଲୋକ ଅଛି କିଏ ତ ଶୁଣୁ ପୋଖର ଗାଡ଼ି ମାରା ପଛରେ କି ମାରିବ ଗାଣ୍ଡି ଆଗରୁ ମାରିବନି ସେ ପୁରା ଭିଲିଆନ ଆମ ହେ ସଞ୍ଜୟ ବଳ ଏଥର ଡାଲ ଏଥର ଯାତ୍ରାର ବହୁତ ଇଏ ନା ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ଏ ଆପଣ କଣ ଥକି ଗଲ କି ଠକି ଗଲ କି ଚାରିଆରେ ନେପି ଯାତ ଠାକୁର ଦୁମା ଛାଡ଼ିଆ ନା ତୋ ଦୁର୍ଗା ଠାକୁର ଏଗାର ମାର ଘଷା ଗାଡ଼ି ଠିକ ଅଛି ଗାଡ଼ି ଘଷା ଘଷା ଆଉ କେଠି ବସି ଘଷା ତୁ ଘଷି ନେ ନାଗି ହେଇଥିଲା ଭାଇ ଡବଲ ମାର ପୁରା ନା ସିଧା ମାର ଡବଲ ମାରିବ ସେରକ ମାର ଦେଖ ନାତ ବସା ତ ସାତ ବସିଛି ନା କେତେ ବସି ସେ ବୋଲା ସେ ଅନ୍ତ୍ୟ ବାପର ନାକ ଭାଗ ପୁରା କରିଦେବି ଦେଖେ ନ କଥା କହିବି ଛାଡ଼ିଦିଅ ଛାଡ଼ିବ ଛାଡ଼ିଦିଅ ସେଇଠି ଏଇଠି ତ ବେଶୀ ପାଚିଥିଲା ତୋର ଆଉ କେଠି ପାଚିଥିଲା କି କେତେ ହେଲା 5 ମିନିଟ୍ 2 ସେକେଣ୍ଡ କଲର ଆମ ଠାକୁର କଲର ଫିନିସିଂ ହେଇଛି ତ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କଲର କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କଲର କରିବାର ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇକି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଲର ଦରକାର ଯେଠି ହେଲେ ବି ଆମେ ବୁଲି ବୁଲା ଦେଇକି କଲର କରିଦେବୁ ଠାକୁର ଆମର ଫିନିସିଂ